गोटे छोट सहर रे दुईटी परिवार रहुथिले। एक परिवार रे आशा नाम रे गोटे छोट झियो रहुथिला, आउ अन्य परिवार रे अमन नाम रे गोटे छोट पुओ थिला। सेही दुई परिवार मध्य रे बहुत बढ़िया संपर्क थिला। गोटे दिन क्लास रे आशा आउ अमन एका संगे बसिथिले। आउ सेतेबेले आशा, आज तमे खाता नहीं कि आसीन, बाहर जाओ क्लास रो, आउ क्लास बाहर जाई छिड़ा हुआ। अमन को बहुत खराब लगिला, आउ सीए मध्य एमिति किछि कला जद्वारा टीचर ताकु मध्य क्लास रो बाहर कर देले। अमन, तमे एठी कोन करूछो? मैडम तुमको दंड देइथिले ना, सेइथि पाई मु भी एमिति किछि कली जद्वारा मैडम मते भी क्लास रो बाहर कर देले। एबे आमे दी जण मिसी बहुत मजा करिबा। मु तुमको एकुटिया केमिति छाडी परिबी? आशा आउ अमन एमिति सबु बेले सांग होई रहउथिले। गोटे दिन आशा आउ अमन एका संगे बसिथिले। आशा, मो बापांकर ट्रांसफर हो जाइछि, हमको अन्य जगह को जीवाको हेबो, किंतु मु जीवाको चाहुनी। एई कोन कहउछ अमन? आमी तो एत्ते भल सांग, मोर तो मन ही लागिबनी तम बिना। ताहले तमे कोन भाबुछ, मु तम बिना रही परिबी कि? एबे से समय आसी ही गला जेबे अमन को निज बापांग सहित अन्य देश को जीवाको पड़िबो। अमन आशा को भेटिबा पई गला। आशा, मो बापा मते जबरदस्ती निज सहित नेबा पई चाहुछंती। तुमको छाड़ी के जीवा पई मते बिल्कुल मन हेउनी। तमे जाओ नहीं अमन, तम बिना मु एठी केमिति रहबी? तम छड़ा तो मोर एठी केही सांग मध्य नाहंती। आशा, देखो तमरी पई मु गोटिए जिंस नेकी आसीछि। कोन आनिछ? एइटा हला दुईटा लकेट, जहार अधा हार्ट तम पाखरे रहइबो आ अधा हार्ट मो पाखरे रहइबो। एही अधा हार्ट तुमको मोर मन पकइबो आ मु तुमको मन पकइबी। एहा द्वारा आमे दुहे दुही को भूलिबानी। सेतेबेले अमन रो बापा आसी जांती, आउ तार हाथ टाणी करी नहीं जांती। समय बीती चली जाई थाए। दुहे निज जीवन रे आगो को बढ़ी चलती, आउ बड़ होई जांती। सेमाने सेई लकेट को देखि देखि दुहे दुही को मने पकांती। दिने आशा निज सांगर बाहागर अटेंड करिबा पई अन्य शहर को जाउथिला। रास्ता रे तार गाड़ी खराब हो जाए। सेठी अन्य पटे अमन आसुथाए। कोन हला मैडम, एते वर्षा रे आपण बाहर काहे छिड़ा होइछंती? किछि नाही, मोर गाड़ी खराब हो जाइछि। मो लिफ्ट पई छिड़ा होइछि। आपण एठी बेकारटार छिड़ा होइछंती, आपण को केही भी लिफ्ट देबेनी। आपण को जेउठ की जिबार अछि मु छाडी देबी। ना ना, मते कहार भी सहायता दरकार नाही। मु निजे सहायता निजे करि परिबी। जी छाडंतु आ मो गाड़ी रे बसी जांतु, मते विश्वास करंतु। ठीक अछि, मु आपनक संग निश्चय जिबी। किंतु आपण जिबे केउठी की? मते एठिकार सरपंच बीरपाल घर को जिबार अछि। तांको झियर बाहागर अछि। अच्छा, मु मध्य सेठी की जाउछि। हम दी जनकर जिबा रास्ता गोटिए। एबे दिहे सांग होई सेठी की जिबा। तुमको आ भय करिवार किछि नाही। मु सुरक्षित भाबरे तुमको सेठी पहुंचई देबी। आशा निज सांगर बाहागर रे पहुंच जाए। बाहागर आरंभ हो जाय थाए। आउ आशा सेठी नाचु थाए। सेतेबेले ता गळारु खसी लकेट तळे पड़ी जाए, जहाँ अमन को मिली जाए। अमन सेही लकेट को देखी बहुत खुशी हो जाए। अरे, एटा तो सही लकेट जहाँ मु आशा को देइथिली। ताहले कोन एई झोटा सही आशा? अमन आशा सहित कथा हेबा पई चेष्टा कला, किंतु आशा ताकू अणदेखा करदेला। अमन आशा को पिला दिनरु ही भल पाउथिला, किंतु सी ताकू कहिबाकू साहस करि पार नथिला। अमन आशा पाखक जाई पचारिला, आशा, तमे काहा को पसंद करो की? हाँ सर, मो जीवन रे एमिति जणे अछि जाहाक मु बहुत पसंद करे। एहा सुनी अमन रो मन भांगी गला, आउ सी सेठारु बाहरी जाई ऊपर रूम को चली गला। बाहागर मंडप रे आशा अमन को न देखी विचलित हो जाए, आउ ताकू एपटे सेपटे खोजिबारे लागे। सेतेबेले ताकू केही जणे कुहे जे अमन ऊपर थिबा रूम रे बसी अछि। आशा ताकू डाकिबा पई ऊपर थिबा रूम को जाए, आउ सेठारे देखे अमन लकेट को धरी बसी किछि भाबुछि। अमन, मोर लकेट तम पाखकू केमिति आसिला? तमे एही लकेट को ने एते व्यस्त काहे की होउछ? तमरो साहस केमिति होला मो लकेट को हाथ लगाइबा पई? तमे किए मोर लकेट को छुइबा पई? तमे जानि न, मो पई एही लकेट जीवन ठारू मध्ये अधिक मूल्यवान। काहे की एमिति कोन अछि एही लकेट रे? तमरो कोन जाउछि? ए हेउछि मोर पिला दिनर प्रेम, जहाक मु केबे मध्ये भूली पारिनी। एइटा मोर पिला दिनर सांग मते देइथिला, जहाक मु आज पर्यंत खोजुछि। लकेट द्वारा तमे ताकू खोजुछ, किंतु तम आगरे जेतेबेले तम सांग आसिला ताकू तमे चिन्हि पारिलनी आशा? तमे कोन कहिबाकू चाहुछ? स्पष्ट करी कुह। सेतेबेले अमन निज लकेट मध्ये आशा को देखाए।
ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କର ଲକେଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଶା ତାହା ଦେଖି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆଶା ଖନେଇ ହେଲା ଭଳି କହିଲା, ଅମନ, ତମେ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ତମେ ଫେରି ଆସିଛ। ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଖୋଜିଛି। ଏପରି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ମନେ ପକାଇନି। ମୋର ବି ସେମିତି ସ୍ଥିତି। ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିନି। ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭେଟି ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ପରିବାର ଖୁସି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାବତ ମା ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୀତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆରେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲା। ଶୁଣେ, ତୋ ମା ତତେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଶିଖେଇନି? ଖାଲି ଦିନ ଯାକ ଗାଈ ଭଳି ଚରୁଛୁ, କେବେ କିଛି କାମ ବି କରୁଥା? ସାରା ଦିନ ଖାଲି ବସି ରହୁଛି। ମା, ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛ, ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ରହୁଛ। ମତେ ହିଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରାଉଛ, ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫାସଫି। ତମେ ତ ଚାକରାଣୀକୁ ବି ମନା କରିଦେଲ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଆଉ ପଛରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର। ହଁ ହଁ, ଯା କହିଦେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି କିଛି ଆହୁରି ବି ମିଶେଇ କରି କହିଦେ ଯେ ମାରୁଛି, ମତେ ପିଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାବେ ତୋର ବାହାଘର ବୟସ ଆଉ ତୋ ପଛରେ ତୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛି। ତାର ପଢାପଢି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେ ଗଧ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ରୀତା କେବଳ ଏଇ କଥାକୁ ଡରୁଥିଲା ଯେ ତା ସାନ ଭାଇର ପାଠପଢା ତା ସାବତ ମା ବନ୍ଦ କରି ନ ଦେଉ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦେଖ ମା, ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର ପାଠପଢା ବନ୍ଦ କରନି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। ଏବେ ଆସିଲୁ ନା ଲାଇନରେ? ବହୁତ ହିରୋଇନ ହେଉଥିଲା, ନିଜକୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତୋର ବି ମୁଁ ମା, ସାବତ ମା ହେଉ ପଛେ। ଏବେ ଯା, ଯେତିକି ଧୁଆ ବାସନ ଅଛି ସବୁଯାକୁ ପୋଛିକି ଶୁଖେଇ ଦେ ଆଉ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଦେ। ରୀତାର ସାବତ ମା ଦିନେ ପାର୍କରେ ୱାକ୍ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ଭାଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କଣ କହିବି ଭଉଣୀ, ଆମ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା। ଜାଣିଛୁ, ତୁ ସାବତ ଝିଅ ରୀଟା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ବେରୋଜଗାରିଆଟା, ନା କିଛି କାମ କରୁଛି ନା ଚାକିରି, ଖାଲି ସାରା ଦିନ ଘରେ ବସିକି ମଦ ପିଉଛି, ଜୁଆ ଖେଳୁଛି। ଆରେ ତାକୁ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଦେ। ତୁ ଏହା କହ ଯେ ଆମର ଲାଭ କଣ? ସେମାନେ ନିଜ ବେରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଝିଅଟା ଭଲ ଦରକାର, ଆମର କଣ ଯାଏ ଆସେ? ଆମେ ତ ବାହାଘର କରେଇଦବା ଚୁପଚାପ, ଆଉ ପଇସା ନେଇଯିବା, ତାପରେ ମଜା ହିଁ ମଜା କରିବା। ସାବତ ମାକୁ କଣ ଦରକାର ପଇସା? ତାପରେ ଝିଅର ଯାହା ବି ହେଉ। ଆଉ ସିଏ ତ ଭାବୁଥିଲା ଭଲ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ କଟିଲା। ସିଏ ପଇସା ନେଇକି ରୀତାର ବାହାଘର ସୁନୀଲ ସହିତ କରିଦେଲା। ତୋ ମା ତ ସାବତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦେଖିଲି ସେ ବିଦାୟ କଲା ବେଳେ ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲିନି, ସେ ପଇସା ପାଇଁ ତୋ ବାହାଘର ବେକାରିଆ ପୁଅ ସହିତ କାହିଁକି କଲେ? ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ଲିଜ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆହୁରି କ୍ୟାଶ। ତୋ ସାବତ ମା ଆଉ ସାବତ ମାମୁଁ ଆସିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ରୀତା ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପରଦିନ ମା ଘରକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ସାବତ ମା ନୋଟ ଗଣୁଥିଲା। ରୀତା ମାଙ୍କ ହାତରୁ ପଇସା ଉଠେଇ ନେଲା ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହେ, ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ତମକୁ। ଏକ ବେକାରିଆ ମଦ ପିଉଥିବା ପୁଅ ସହିତ ତୁମେ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେଲ କେବଳ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ? ଏତିକି ବି ଭାବିଲନି ଯେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ଚଳିବି? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସାବତ ମାଠୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲି, ଆଉ ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ପାଇବି। ଯା ଯା, ପଇସା ମତେ ଦେ, ନହେଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ତୋ ଭାଇକୁ ଘରେ ବସେଇକି ରଖିବି। ସେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ରୀତାର ସାନ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲା। ଦିଦି ଦିଦି, ତମେ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲ? ଇଏ ସବୁ ତୁମ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ପୋଛା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ମୋ ହାତ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ରୀତା ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ସିଏ ସାବତ ମାକୁ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଇଏ ନିଅ ମା, ବାସ୍ ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କର ନାହିଁ। ବାପା ଅନ୍ୟ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଇଏ ହିଁ ରହୁଛି ତୁମ ପାଖରେ, ୟାକୁ ବି ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ରଖିଛ। ଆଚ୍ଛା,
ଏତେ ଚିନ୍ତା ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥା ଭଉଣୀର ଶାଶୁ ଘରେ ତା ଭାଇ କୁକୁର ପରି ରହିବ। ରୀତା କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ଯେ ସେ କଣ କରିବ। ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ବୋଲି କହି ଚାଲିଗଲା। ରୀତା ଶାଶୁ ଘରେ ଦୁଃଖୀ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ହୋସରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ରୀଟା, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ କାହାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସାବତ ମା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମତେ ବାହା ହେଲ। ମୁଁ ତୁମର ଉପକାର ଭୁଲିବିନି ରୀଟା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମୁଁ କେବେ ମଦ ପିଇବିନି। ରୀତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହସିକି ଚାହିଁଲା। ପ୍ରଥମ ଥର କିଏ ତାର ଅସୁବିଧାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲା। ରୀତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରୁନି। ମୁଁ ତ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସାବତ ମା ମୁଁ ଯିବା ପରେ ମୋର ସବୁ କାମ ତା ଦ୍ୱାରା କରାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢୁଛି। ବାସ୍ ତାର ହିଁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ଓ ଏତିକି କଥା, ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିଲନି? ଆମର ନୈନିତାଲରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କହିକି ସେଇଠି ଏଡମିସନ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ଖାଇବା ପଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ରୀତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ରୀତାର ଭାଇ ନୈନିତାଲ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଶ୍ୱଶୁର ରୀତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଝିଅ ରୀଟା, ତୁ ଆସିବା ପରେ ସୁନୀଲ ବହୁତ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ସିଏ ଆଉ ପିଉନି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ ସିଏ କିଛି କାମ ବି କରୁନି। ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବନି ତେବେ ଆମର ସବୁ ବିଜନେସ୍ ସରିଯିବ। ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ ହିଁ କରିଦେ। ରୀତା କିଛି ଭାବିଲା। ତାପରେ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ କହିବେ। ହେଇପାରେ ଏ ଆଇଡିଆ କାମ କରିଯିବ। ରୀତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କିଛି କହିଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ ରୀତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମତେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। କିଛି ପଇସା ରଖିନିଅ। କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ନେଇଯିବା। ସୁନୀଲ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଲା। ବାପା ଆଗରୁ କରିଥିବା ଉପାୟ ହିସାବରେ, ଆରେ କି ପଇସା? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ସେଇଟା କଣ କମ କଥା ଯେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଣୁଛ? ଆରେ ପିଲା ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ଏଇଠି ମାଗଣା କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିନି। ସୁନୀଲ, ଏ ପିଲାକୁ ଅଯଥା ଜନ୍ମ କରନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ। ସୁନୀଲ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ରୀତା ପାଖରେ ଆସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେଜାଣି ବାପା ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଦବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। କହୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳ। ପଇସା ଦବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆରେ ତାଙ୍କର ନାତି ହେବାକୁ ଅଛି, ନିଜ ନାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କେମିତିକା ଜେଜେ ବାପା ଇଏ? ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳ, ନହେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରନି। ଆରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ସେମିତି ତ ବାପା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ବଡ ବିଜନେସ୍, କିନ୍ତୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ବାପାଙ୍କ ପରେ ତ ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ବିନା ପଇସାରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଭିକ ମାଗିବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ। ସୁନୀଲ ରୀତାକୁ ସେତିକିରେ ହିଁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଭିକ? ନାଇଁ, ମୋ ଛୁଆ ଭିକ ମାଗିବନି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବି। ସୁନୀଲ ବିଜନେସକୁ ପୁରା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସମ୍ଭାଳିଲା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ତାର ବିଜନେସ୍ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଆଉ ରୀତାର ଜୀବନ ଖୁସିମୟ ହେଇଗଲା। नीनार बर्थडे दिन सकाळे ता माँ और बापा ता पाई मिसी गोटे सुंदर ड्रेस नहीं आसिले। संध्या बेले घर सजा हितिला आउ एबे बस केक आसीबार बाकी थिला। दुई जण माँ बापा नीना को ता सांग मानक सहित छाड़ी दे बाजार रो केक आउ सिंगड़ा आनिबाकु गले। नीना अपेक्षा करिथिला, हेले ता माँ बापा आउ फेरी आसिलेनी। से दुई जनकर एक्सीडेंट रे मृत्यु हो जाइथिला। तमर भाई भौणी तो मरी गले आउ ए झियोटा को आम मुंडरे रखी देकी गले। एते दरदाम हेलानी, तार खर्च किए तुलेइब म? नीना को बाध्य ही निज खुड़ी घरे रहिबाकु पड़िला। ता खुड़ी ता कॉलेज जिबा बंद करदेले आउ ताको घरे काम करबा पई लगेई देले। देखे नीना, तू आम घरर सबु काम करिबु। ता बदଳରେ खाइबा सोइबा पई एवं किचन मिली जिवो तते। याठू अधिक मु तते किछि भी देई परिबिनी।
आज्ञा खुड़ी मु सब काम करिदेबी खुड़ी। नीनार खुड़ी आउ तांका झियो स्वाति मिसी नीनार जीवन को नर्क कर देइथिले। ठीक 1 वर्ष परे नीनार बर्थडे पुणी आसिला आउ से निज बर्थडे रो ड्रेस को धरी कांदी कांदी सोई पड़े। ता पर दिन ता आखे खोलिला बेलको से ड्रेस ता हाथ रे फोड़ी ही जाए आउ से भल भाबरे देखे से ड्रेस हीरा रे परिणत हो जाय थाए। खुड़ी मते गोटे जिंस देखेबार अछि तुमको। नीनार दादा ताको भल पाउथिले हेले निज स्त्री रो डर पाई ताको किछि कहि पारु नथिले। नीनार से घरे केवल से ही सहारा थिले। बेटा ये गुड़ा तो हीरा पूरा ड्रेस हीरा अछि। हाँ मु एबे कोन करिबि याकु तो खुड़ी पाखरु लुचे की रखिबू। भाई आउ भाउजकर गोटिए ही चिन्ह अछि तो पाखरे। आज्ञा दादा। नीना राती रे लुचिकी सेई ड्रेस पिंधिकी निजको निज आईना रे देखुथिला। गोटे राती रे से देखिला तार रेजे रे गोटे बड़ कणा अछि। काश मते गोटे नुआ रेजे मिली जाई थांता। एई कणा पे राते सारा मते बहुत ठंडा लागुछि। जेमिति नीना ए कथा कहे से रेजे धीरे चमकी उठे आउ नुआ रेजे रे परिणत हो जाए। नीना खुशी हो जाए आउ निज ड्रेस को पुणी लुचे की सोई पड़े। ता पर दिन ए झियो उठ उठ शीघ्र। आज्ञा खुड़ी मु उठी गली। मते सत्य कथा कह कोठु चोरी करी आनिछु एई रेजेई को? मु चोरी करिनी खुड़ी। बस एई दिन देखिबा को बाकी रही जाइथिला। गोटे चोरणी के पाली के रखिछि ना मो गां लोकन को जणा पड़ी गले कोन कहिबे से माने। हेले खुड़ी मु चोरी करिनी। अच्छा ताहले एते सुंदर नुआ रेजेई तते तो माँ बापा देई जाइचंती ना? खुड़ी माँ बापा को विषय रे किछि कहंतुनी। चुप पूरा चुप। जुक्ति करूछु मते। सेठ जो धोइबा को लुगा बाहर करिछि से सब कोन आपे आपे धोई जिवो। जा काम कर शीघ्र। नीना दिन सारा काम करबा परे खोड़ी ताकू राती रे गहम पेसिबा को देई दियंती आउ नीचे आराम रे सोई पड़ंती। दिन सारा काम करी मु केते थकी जाउछि तापरे राती रे भी खुड़ी एते काम दउछंती। नीना उदास हेई गहम पेसु थाए आउ ताकू हीरा लागिथिबा ड्रेस रा शब्द सुभे आउ तार मने पड़ी जाए जे ता पाखरे से जादूगरी हीरा रा ड्रेस अछि। अच्छा हाँ मु तो सही ड्रेस रो जादू द्वारा भी सबु जाको काम करि परिबी। नीना ड्रेस पिंधे आउ हठात सब गहम आपे आपे पेसी ही जाए। मीना उठ तते कहिथिली ना सबु तक गहम पेसी दबु। एइटे घुंगुड़ी मारी सोइछु ना काम चोरणी। हेले खुड़ी गहम तो सबु पेसी देइछु मु। कोन? हाँ सेठी देखंतु। खुड़ी सबु तक पेशा हेतिबा गहम को देखि चमकी पड़ंती। धीरे धीरे नीनार जीवन आउ काम मध्य सहज हो जाए। जेतबळे खुड़ी किछि काम दियंती सेतबळे नीना चुपचाप निज हीरार ड्रेस पिंधे आउ शीघ्र सब काम करि दिए। दिने खुड़ी आउ तांको झियो मिसी कथाबार्ता करुथिले। माँ किछि तो गड़बड़ अछि। से झियोटा सबु काम एमती ठीक टाइम रे केमिति करि पारुछि? हाँ पुरा मु भी तो देखुची किछि दिन हेलानी बहुत खुशी लागुची। जेते भी काम देई दियो पछे ताको हसिकिरी से मानि जाउची। जिते काम आमे ताको दउछे से तो कोनसे रोबोट भी करि परिबने सहजरे। ये केमिति करि दउछे? ता ऊपर नजर रखिबा को पड़िबो झियो। माँ झियो मिसिकी नीना ऊपर नजर रखिबार प्लान बनाते। खुड़ी नीना को बहुत गुड़ाई काम देकी अधा राति जाए ता पाखरे जाई बसी रुहंती। जेमिति खुड़ींकर आखि लागी जाए नीना निजर हीरार ड्रेस बाहर करी सब काम शेष कर दिए। हेले हठात सेठिकी स्वाति आसी जाए। माँ उठा माँ देखो ता पाखरे गोटे जादूगरी ड्रेस अछि। हाँ मु सेया ही भाबुथिली जे एते सब काम किए एमिति करि पकौची। दे सेटा मते दे। नाही एइटा मो माँ बापांकर शेष चिन्ह। माँ एइटा तो हीरा लागिছে एथिरे। बदमाश निमक हारा मु गोटे वर्ष हेलानी तते पाळुची। तोर सब खर्च निज पैसा रे करूची आ सब हीरा निज पई तो रखुछु। एबे तो ए ड्रेस मु तो निश्चिंत नै जिबी। नाही प्लीज प्लीज खुड़ी एमिति करंतनी आपण। जेमिति खुड़ी नीनार ड्रेस छड़े नबाको आसंती सब हीरा काचरे बदली जाए आउ खुड़ी का हाथ कटि जाए। अरे केते कष्ट होउची। स्वाति तू ठिया ही कोन देखुछु? छड़े आनी ताठू ड्रेस।
ଆଉ ସ୍ୱାତି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାଙ୍କ ପରି ନୀନା ଦେହରୁ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଏ ସେ ହୀରା କାଚରେ ପରିଣତ ହେଇ ତା ହାତକୁ କାଟିଦିଏ। ମା ମତେ ବି କାଟିଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ବହୁତ କାଟୁଛି ମା। ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ସବୁ କାଚ ପୋଡି ହେଇକି ମରିଯିବ, ତାପରେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଆମର। ଖୁଡି ଆଉ ସ୍ୱାତି ମିଶି ନୀନାକୁ ପକେଇ ଦବାକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ନୀନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପଡିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ ହେଇଯାଏ। ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ହୀରା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ମାରିଦେବାକୁ ବି ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ନାଇଁ ନାହିଁ ଝିଅ, ଆମକୁ ଛାଡି ତୁ କୋଉଠି ଯିବୁ? ଆମେ ତ ତୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଭଳି ନା, ରହିଯା ଏଠି। ବାସ୍ ମଝି ମଝିରେ କିଛି ହୀରା ଆମକୁ ଦଉଥିବୁ। ନୀନା ରାଗି ଯାଇ ନିଜର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଉ ହୀରାର ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ସେ ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ। ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୀରା ବାହାର କରି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କିଣିନିଏ ଆଉ ନିଜର ପାଠ ପଢା ବି ଆରମ୍ଭ କରିନିଏ ସହରରେ।